Good morning. Welcome to our YouTube channel and Facebook page. This pre-noon time edition of our vlog sa October 2, 2024. Pero una ta magpadayon, mamurag lang kung mahimo subscribe na sa atong YouTube channel kung wala pa mo ka-subscribe og follow sa atong Facebook page kung wala pa po mo ka-follow. Then share, like og hit the bell button. So para sa ato ang update sa result nato sa STL Northcote, og sa uban pa naaman to ganiha akong gi-live, no? Ang result sa Northcote 049 nya wala ta nakadaog sa 049. So move on ta ato na pud ta sa 2 PM, no? Sa 2 PM na lang ko'y ipahabol. Ang akong ipahabol 197, 427 o 103. So pahabol lang ta 197, 427 o 103. Karong hapon alas 2, no? Again 197, 427 o 103. Kana lang, daghang kayong salamat o bye.